سلالة هولشتاين، وهي المجموعة الأخيرة اللي غادي تدوز أمامكم هاد العشية. غادي يشاركوا فيها 6 ديال الضروبات، 6 ديال الضروبات. الضروبة رقم 72 ديال السي بدر الدين الهلاوي من مولاي بوسلهام. الضروبة رقم 114 ديال السي عبد الله مكاوي من منطقة بني ملال. الضروبة رقم 115 ديال السي مصطفى زنان من منطقة بني ملال دائما. الضروبة رقم 117 ديال السي عبد الرزاق البريدية غازي من منطقة بني ملال. الضروبة 119 ديال السي غازي عبد الرزاق البريدية من منطقة بني ملال دائما. والضروبة رقم 90 ديال السي سعيد أشهبون من ناحية تارودات. On dessus très bien sur ses membres, qui se déplaçait très facilement, une épaule bien soudée, c'est ce qui l'amène à cette 2e place. Bravo. إذا هنيئا للسي غازي عبد الرزاق البريدية من منطقة بني ملال اللي فاز الضروبة ديالو رقم 119 بالمرتبة الثانية ضمن المجموعة الأخيرة من الضروبات الحوامل من سلالة هولشتاين. هاد الضروبة هادي تعطي الأم ديالها 8517 كيلو ديال الحليب في السنة الحليبية ديال 10 شهور تقريبا. Voilà, et en première position, c'est l'animal qui nous a posé un petit peu de problème, qui était un petit peu difficile à conduire, mais une génisse qui est longue, qui est en bon bassin, qui marche bien, mais qui court très très bien. Donc elle n'a pas de souci de déplacement, c'est ce qui l'a amené à cette première place, non pas parce qu'elle a couru, mais elle présente beaucoup de qualité à ce niveau-là. Voilà, félicitations. دائما السي غازي عبد الرزاق البريدية من منطقة بني ملال اللي فاز الضروبة رقم 117 ديالو بالمرتبة الأولى في هذه المجموعة الأخرى من سلالة هولشتاين من الضروبات الحوامل. هاد الضروبات بجوج إذا غادي يلتحقوا بالضروبات الستة اللي سبقوهم من المجموعات الثلاثة اللي فاتوا باش يشاركوا في النهائية ديال 3 أحسن ضروبات من سلالة هولشتاين اللي عندهم مؤهلات ممتازة لإنتاج الحليب في المستقبل إن شاء الله. Encouragez chaleureusement. Merci, bravo à tous. إذا الحكم الدولي مسيو فيليب جورج قبل ما يعلن على J'en ai été très honoré et je les en remercie très chaleureusement. إذا وتقدم تشكيرات ديالو للمنظمين على هاد المباريات وعلى المعرض الدولي ديال الفلاحة ديال الكناس واللي ضيفوه استضفوه باش يشارك ويدير عملية التحكيم كما موالف تيديرها هذه أكثر من 26 عام في عدة دول من العالم. Et enfin, je terminerai en disant, amis marocains, soyez fiers de vos éleveurs.
Soyez fiers de vos vaches, vous faites de l'excellent travail. Continuez, ça va venir. Bravo. إذا المرة الأخرى تعاود يأكد بأن ماشي مرة أخرى، هذه أول مرة المراقبة تيقول لك يا ودي الله يخليكم عندكم علاش تفتخروا بالكسابة ديالكم وبالحيوانات ديالكم وبالبقر ديالكم والعمل تيبين مرة أخرى والجد والعمل ما كانش هادشي والعمل ديال الجد دايما تيبلغ وأحسن دليل هو هادشي اللي قدامنا. Alors là, la troisième. Voilà, maintenant, on est dans le final. Il y en a qui attendent et qui veulent avoir le résultat. Donc, je vais tout de suite vous annoncer l'animal que j'ai placé en 3e position. C'est la vache qui est tout à fait à ma gauche. Je l'avais dit quand elle est passée en section, un animal un petit peu hors norme en termes de gabarit, en termes de puissance, d'éclatement. Regardez ces dimensions qu'elle a dans son bassin, son éclatement dans son avant-main, mais aussi un animal qui était très solide dans son dos et qui se déplaçait sur d'excellents membres. Là, vraiment une très très bonne génisse. Bravo. إذا هنيئا الشركات لي بلوس من منطقة الغرب على الضروبة ديالهم رقم 55 اللي فازت بالمرتبة الثالثة. 85 شريف. En 2e position maintenant. Je vais demander à cet animal d'avancer un petit peu. Voilà, c'est une génisse qui présente beaucoup de solidité, d'élégance, vraiment très raffinée, un petit peu plus de caractère laitier que la génisse que j'avais mis en 3e position, mais qui présente également beaucoup de dimensions, beaucoup de longueur dans son corps, beaucoup de longueur dans son bassin, ce qui l'a mis à cette très jolie 2e position. Pardon, monsieur P. Pardon. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Alors, vous aviez annoncé la 3e place, s'il vous plaît, pour quel numéro de vache de génisse, quel numéro? La 3e, c'est celle-là. 85 شحال النمرة ديالها عافاك؟ 85. الترجمة ما درتيهاش مزيان. هو عطاوها 55. Voilà, c'était juste. إذا الضروبة اللي فازت بالمرتبة الثالثة وهي الضروبة رقم 85 ديال السي سعيد أشهبون من تارودانت. سبقت حارة السي سعيد أشهبون. المرتبة الثانية vous donnez s'il vous plaît à voix haute le numéro de la génisse gagnante à la 2e place. Voilà, donc en 2e position, la numéro 86, j'avais dit tout à l'heure, une génisse qui avait les mêmes qualités que celle en 3e position, mais avec beaucoup plus de caractère laitier, beaucoup plus de style et d'angularité. Bravo. الضروبة اللي فازت بالمرتبة الثانية وهي الضروبة رقم 86 ديال السي توفيق عبد الرحمن من تارودانت. هنيئا السي عبد الرحمن توفيق من تارودانت بهذه المرتبة الثانية ديال الضروبة ديالو من المجموعة ديال الضروبات الحوامل. والمرتبة الأولى allez-y, la première place, donc. Alors maintenant, en finale, je demanderai là beaucoup d'applaudissements pour une dernière fois dans la journée, puisqu'on va consacrer la championne des génisses adultes. Et c'est cette génisse ici qui remporte ce magnifique signe. La beaucoup plus complète, c'est une génisse vraiment très complète, très jolie, très solide, beaucoup de style, beaucoup d'élégance à la marche, excellente au niveau de l'ossature, dans la qualité des membres, dans son déplacement. C'était la plus complète et forcément celle la grande championne aujourd'hui de ce concours. Bravo! إذن البطلة
ما بين الضروبات الحوامل من سلالة هولشتاين. هي الضروبة رقم 71 ديال السي عبد الدين الهلاوي من مولاي بوسلهاب. وهاد المسابقة الأولى، ولكن هنيئا لجميع الكسابة ديالنا، لا اللي يحضروا معنا وشاركوا في هاد المباريات هاد النهار، ولا اللي غادي يحضروا غدا، ولا اللي مازال ما حضروش وعاد غادي يلتحقوا بنا، ولا حتى اللي ما غادي يحضروش غادي تنبلغوهم السلام.